बाबू पूरा गुस्सा में है का संगे जीवा हला मोबाइल दे नहीं वाली गुड मॉर्निंग आपण समस्त को आशा करे आपण माने मध्य को भगवान के कृपा बेस भलरे अछंती मु भलरे अछि तो चलंतु स्टार्ट करबा ता जो हमरो स्विच बर्तन उठिनी देखिए उठी जाते कोन कहूची बाबू बाबू ए ए ए उठ जा पाठ पढ़ जा 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 कि निद उठ 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 ए उठ उठ छोटा वाला नहीं उठ ए उठ जो ना उठ ए ए उठ 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 मुँह धोई बुझा मुँह धोई किना काठी करू तापर पढ़ बुझा जा जा उठ उठ शीघ्र उठ आउ सोइबु नहीं जा कौन देख मोबाइल मोबाइल तो नहीं है आओ कौन कितना बाजला नहीं छोटा हबो छोटा एक ही गलानी उठ 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 आओ देख नहीं उठ दे गुड़ा उठेवा दे उठेवा दे और सब हमर से इनसो मारे बनखी स्विच बोर्ड लाइट लगी छी यो ची फैन है फैन टा लगी देबी के आ दौड़ी उठिबो खतरे ठंडा रे लगे फैन नहीं ताले उठ उठ ताले गरम लगुच उठले सीना सकाळ गलानी पूरा पड़ू नहीं कि पड़ू जी उठुनु शीघ्र शीघ्र जा काठी करबु जा मुँह धोईकिना काठी करबु तापर आसिकिना पढ़िबु जा तो गुड़ा मुझे उठे देवी बिछना सब उठे देखी देखिया कौन धोई कल टे डगी केमती शुई डगी शुई सब पर पूरा ना रात माम खाइल ना बाबू ये खाई ना नहीं भात रात कुकुड़ा खाई जाइए बोले ना सकाଳେ ଯଦି ଉଠିକି ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ରାତିରେ ଆସିକିନା ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ରବି କି ନିଦରେ ପୁରା ସଫର ଶୋଇଛି ଆଉ ନା ବିଛେ ହେଇଛି ମାନେ ସେଠି ଶୋଇବ ଆଉ ନା ଡଗି ମାମ କାଇଁ ମା କାଇଁ ମା କାଇଁ ମା କାଇଁ ମା କାହିଁ बाबू रे कौन करूछु कौन खेलुछु देखा फ्री फायर से पाठ जानी ना हैं को पाठ कौन जानी को फ्री फायर से पाठ कौन जानी को बसिकी पाठ पढ़वा ना फ्री फायर नहीं ना जा ए मुखस कर जा सब बाहर हमरो महाराणी हमर
ତ ପାଠ ପଢ। ଏଇ ହଁ। ପଢ ଦେଖିଆ କଣ ଲେଖିଛୁ ଖାତାରେ। ଦେଖ ଖାତାଟା ବାହାର ଦେ। ଏଇ ଦେଖ ତୋ ପାଖେ ମୋର ପାଖରେ ଯେ ତୁ ଆସିକି ଦେଖା ମତେ। ତମେ ଦାଦୁ ତ ସହାଲ କି ହେଁ କି ଦିଦି ସହାଲ କି ମୁଁ କଣ ଦେଇଥିଲି? ତମେ ଆଉ କାଇଁ ଦେଖା। ହଁ ଦାଦା ଖାତାଟା ଦେଖେଇବ ହେଲେ ସିନା। ନା ହେଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେଇବି ନା କଣ? ହେଁ କାମ କରିକି ରହିନି। ଏ ଦେଖ ମୋ ବାପା ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ ତାର କାମ ହବ ସେଇଟା କହୁନୁ? ଆଜି ପୁରା ଏଟା ସାରିଦେବି ସାମ୍ନାଟା। କାଲି କୁଆଡେ ହବ ସେଇଆଡେ ନା ସେଇଆଡେ। ହଁ ସେଇଟା ସରେଇଦେବା ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଗଜା ଦିଟା ଆଣି ଆସିବା ଲଗେଇଦବା ଚାଲ ଟାଣିଦବା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଛେଳି ପଶିବ ନା। ଗୋରୁ ଛେଳି ବଳଦ ଆଉ ଜମାରୁ ପଶି ପାରିବେନି। ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ପୁରା କାଚରା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନା। ମା ପୁଅ ମିଶିକି ପୁରା କାଚରା କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ନା। ନା କଣ କହୁଛୁ? ନା ନା ଦି ଜଣ ମିଶିକି ନା ତୋର ମା ଏକୁଟିଆ କରିଛି? ହଁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କରୁଛ ନା ତୋର ମା ଏକୁଟିଆ? ହଁ ମା ଏକୁଟିଆ ତୁମେ ଲାଟ ସାହେବ ନା। ହଁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରେନା। ସେ ଆମ ଘର ବାବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହୁଁ? ବେଶୀ ଖରା ଦେଲେ ପାଠ ହବ ନା ଏଇନା। କଣ ପାଇଁ? ସେଇ ପାଇଁ ମାନେ କଣ ପାଇଁ? ହୁଁ ହୁଁ ଆଉଚେ ନା କୁଡ଼ ବାବୁ ପୁରା ଗୁସ୍ସା ମେ ହେ। କା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ହେଲା? ମୋବାଇଲ ଦେଇନି ବୋଲି ସେ ରାଗି ଯାଇଛି ଆଉ। ହୁଁ କେତେ ସମୟ ଦେଖିବ ଯେ? ବାବୁ ଏଇ ବାପ ଯେମିତି ପୁଅ ସେମିତି ହଉଛି ଆଉ କଣ କରାଯିବ ନା। ମା ଗୁଣ ଝିଅ ଆଉ ନା। ଏ ନଦୀ ଫଦୀ ଯିବା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଏ ବସ ରେ ଯିବା। ପଳେଇଲା ବାବୁ ପୁରା ରାଗିକିନା। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଘର ଗୁଡିକ। କିଏ ହେଲା ବାବୁ? क्यों रुक गए? एका सारी बार हो क्या हुआ है? कौन देखुଛି डॉगी आ गया ना? खाइଛୁ ନା ନାଇଁ? ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ? ମାମ୍ ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ? ଏ ଗୋଟେ ଶଙ୍କର 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 ଏଟା କାର ଗାଡି? ଏ ହଉଛି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଏ ମରିଯିବୁ ମରିଯିବୁ। ନାଇଁ ମରିବ। ହୁଁ ଏଟା କାମୁଡେ ନା କଣ? ଏଇଟା କାମୁଡେ ନା ସେଇଟା? ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ବା ନାଇଁ ଲାଗେ ଚମଡ଼ା ଛଡେଇଥାଏ। ଚପଲ ନେଇ ଯାଏ ନା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଚପଲ ନେଲା ବାଲାଟା। ହୁଁ ଏଇ ଚୋରଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କରି ତୋଡ଼ିଦେଲା। ଏସବୁ ଛେଡ଼ି ଉଠିକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା ବାବୁ?
चेड़ी की मांगे लोक गुड़ा होचंती मेन चगला अछंती नहीं छेड़ी कोन कहबो नहीं ना डॉगी ओह पूरा माने ये बुलुची पूरा दिन सारा ना ये होची अमृत भंडा भंडा नहीं ना पूरा जाऊ नथुल पूरा तू गाधेय पे आगरा आगरा पड़े आसलो जे जाओ ताले तुम एकुटिया जीवो आमे अलग अलग जीवो आमे की हेटा ताकि सोलो सोलर की पहुंच ना कि के बेसी बुड़ी पारबो के बेसी बुड़ी पारबो हैं जोगना के बेसी बुड़ी पारबो के बेसी बुड़ी पारबो तू से 2 नंबर तू 1 नंबर हैं अच्छा बारू 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 चिन्नोदी गुटे सोन पाइलु नहीं ये थारी आन किया नहीं आन किया हैं ये बोलते सेठू गाउचे और सेठू हाथ रो दोस्त तक आ कोठी ए से गुडा ने खाइसी डॉगी काई गला तो शंकर बड़ी काय ना नहीं कौन सा ओसिकरी पड़े 7टा 6टा 7टा 5 हेलानी